अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इजी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 157 और आयत नंबर 158। इन दो आयात बैजिनात की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इनकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए बगैर ताखीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानहू के बाबरकत नाम से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयात बैजिनात देख लीजिए। उलाइका अलैहिम, साथ साथ इनकी तजवीद भी देखेंगे। उलाइका, लाम के ऊपर खड़ी जबर है और साथ में ये बड़ी मद है, जिसकी वजह से इस्लाम को खींचते हुए लंबा पढ़ेंगे। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम। यहाँ पर देखिए तुम, वाव के ऊपर खड़ी जबर है तो इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। और आगे जो है ये ता की तनवीन और इसके बाद मीम, यानी कि 4 हरूफ या वाव मीम और नून में से एक हर्फ मीम आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने इदगाम बिल गुन्ना करना है। तुम मिर, यहाँ पर वा मुशद्दिद है और मुशद्दिद हर्फ जो है वो पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। तो चूंकि इसके पीछे वाला हर्फ यानी कि नून साकिन है, तो इस रा को इस नून साकिन के पीछे वाले हर्फ यानी कि मीम के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। तो मीम के साथ मिलाकर पढ़े जाने की सूरत में ये नून साकिन बिल्कुल खामोश हो जाएगी, यानी कि इस नून साकिन की आवाज बिल्कुल नहीं होगी। मिर रब्बिहिम इस तरह पढ़ा जाएगा। अगर हम इसको पढ़े मिन रब्बिहिम तो ये गलत हो जाएगा। मिर रब्बिहिम वरहमह वरहमह। अब मीम के बाद ता है, गोल ता, ठीक है, ये तनवीन के साथ है, लेकिन चूंकि आगे ये कौफ, ठीक है, ये अलामत लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि हमने इस पर वक्फ करना है। और जो वक्फ की सूरत में जो गोल ता होती है वो हा शुमार की जाती है, यानी कि हा पढ़ी जाती है। रहमह व उलाइका, लाम के ऊपर खड़ी जबर है और बड़ी मद है तो इसको लंबा पढ़ेंगे। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यहाँ पर दोनों जगह हा मोटी पड़ी जाएगी। हुमुल मुहतदून। अगली आयत मुबारक देखिए। इन्नस्क़फ़ा वल मरवता। इन, यहाँ पर नून में शदीद है तो यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। इन्नस्क़फ़ा, स्क़ाद मोटे और पुर हरूफ में से। इन्नस्क़फ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। मिन, यहाँ पर नून साकिन है, नून साकिन के बाद शीन, ये हरूफ इख्फा में से है, तो इसकी वजह से जो है इस नून साकिन पर इख्फा किया जाएगा। मिन शआ, आइन के बाद अलिफ पर ये बड़ी मद है तो इसको लंबा पढ़ेंगे। शआइरिल्लाह, यहाँ पर जीम ये वक्फ जायज़ की अलामत है, यानी कि यहाँ पर जो है ठहरना बेहतर है, लेकिन अगर कोई बिना ठहरे अगला हर्फ साथ पड़ जाए तो ये भी जायज़ है। फमन हज्जल बैता, हज्जल, यहाँ पर जो है हल्किया पड़ी जाएगी। हज्जल बैता अविअतमरा, अविअ, वाव के बाद आइन हल्किया हरूफ में से। अविअतमरा फला जुनाह, फला जुनाह अलैहि, लाम के बाद या साकिन तो इस्लाम को लंबा पढ़ेंगे। अलैहि अन यतक़व्वफ़,
نون ساکن ہے، اس کے بعد یا، یعنی کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف یا یہاں پر موجود ہے، تو یہاں پر ہم ادغام بالخون نہ کریں گے. یتقوف بہما. اب یہاں پر جو ہے اس کو وقف کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے وقف کے ساتھ تو یہ پڑھا جائے گا بہم. ٹھیک ہے. یتقوف بہما ومن تطبع. نون ساکن ہے، اس کے بعد تا حروف فا میں سے ومن تطبع خیرا. یہاں پر جو ہے یہ لام اس کی علامت لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہوتا. تو جہاں پر بھی ایسا ہو کہ ہمارا جو ہے پڑھتے پڑھتے جیسے کہ سانس رک جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جب ہم نے اس کو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے تو اس پیچھے والے حرف کو دوبارہ سے پڑھا جاتا ہے. یعنی کہ جہاں پر اب ہم نے ادھر ٹھہرنا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم نے پیچھے والا حرف پڑھ لیا تو ہم آگے سے شروع کر دیں، لیکن جب ایسی صورت ہوگی تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے خیرا فإن اللہ. یہاں پر را کی تنوین ہے اور اس کے بعد فا حروف اخفا میں سے ایک حرف آ رہا ہے، تو یہاں پر جو ہم نے را کی تنوین پر اخفا کرنا ہے. اس کو دوبارہ سے دیکھیے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ. فَإِن یہاں پر نون مشدد ہے، تو نون مشدد پر ہم غنہ کریں گے. فَإِنَّ اللَّهَ. لفظ اللہ کی لام موٹی پڑیں گے کیونکہ اس کے پیچھے والے حرف یعنی کہ نون پر زبر ہے. شَاكِرٌ عَلِيمٌ. شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے. نیکسٹ ملاقات تک کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کے ساتھ گزاریے. قرآن کریم کے سوچنے سمجھنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی تلاوت کرنے میں گزاریے. نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.